Paul LaFontaine sebagai seorang ayah berkewarganegaraan Australia didampingi sang ayah, Barry LaFontaine, mengaku menderita lahir batin karena dirinya tidak bisa menemui kedua putri kembarnya selama setahun lebih. Pasalnya, perjanjian hak asuh anak dilanggar secara sepihak oleh mantan istrinya berinisial ADN dengan alasan Paul tidak waras dan temperamental. Hal tersebut dilontarkan berkali-kali sehingga Paul merasa tindakan mantan istrinya termasuk pembunuhan karakter atau karakter assassination untuk menghilangkan hak perwaliannya. Tak hanya itu, sang mantan istrinya kini malah menggugat hak perwalian anaknya sepenuhnya 100% di PN Denpasar yang sudah bergulir beberapa waktu belakangan ini yang jelas melanggar dan melecehkan kesepakatan terdahulu. Terkait pemberitaan yang menjudutkan posisinya, hak jawab dirasakan perlu untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya terhadap kedua putri kembarnya. You are my everything, now that your mummy has left me for another man. I reach out to you both every night in my prayers and my dreams, that we will soon be together again, as we were, happy and secure, when you were tiny babies until you were 4 years old. The bonds between us cannot be broken, and no matter how much your mother brainwashes and indoctrinates you and tries to alienate you from their father, I will never give up my fight to protect your rights and mine and find justice for us both. I love you both. We were happy together. Daddy was always with you every day, and many nights raising you, bathing you, dressing you, and caring for you. I had so much adoration for you both that at times I would thank God to be so grateful to have you. To the child protection agencies who have failed my children, I say this: learn from this experience for the sake of my children and others. Learn from it, and you will gain experience and knowledge. Mantan istrinya disebut melanggar dan tidak menghormati serta tidak menjalankan putusan pengadilan terkait dengan hak asuh anak, yang mana hak asuh kedua putri kembarnya adalah dalam pengasuhan bersama ayah dan ibunya. Keinginannya hanya meminta keadilan dan dapat bertemu secara berkala dengan kedua putri kembarnya dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Kini mantan istrinya malah tidak memperbolehkan Paul untuk bertemu dengan anak-anak kandungnya yang sangat dicintainya. Untuk itu diharapkan kasus ini dapat diatensi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya terkait dilanggarnya hak perwalian anak yang telah disepakati sebelumnya. I ask for the hiding and blackmail attempt by Paul's ex-wife and her accomplice to stop. This is my request. And for them to return the children to co-parenting, which peacefully existed before August the 26th last year, when they were abducted in front of my son and his lawyer's eyes. I ask for this man to apologise to Paul and me in public, and to do so with grace, and to acknowledge my son as the children's biological father. I would like to tell him continuing keeping the children from Paul will seriously affect the children's mental health. This is the worst part. The worst part is that their mental health is being badly affected, and this will cause them long-term psychological damage, which is well known these days to occur to children who are taken from a biological parent, either mother or father. Sebelumnya diketahui Mahkamah Agung pada 3 Agustus 2022 mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar bulan April 2022 tentang hak asuh anak diputuskan bersama dengan hak yang sama atau setara. Dari Denpasar, Bali, tim JBM TV melaporkan.